Insyaallah kita akan mempraktekkan salat atau tata cara salat yang benar sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan kepada para sahabat, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar untuk mengajar para sahabat bagaimana mereka melaksanakan salat. قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Kata Rasulullah, saya melakukan seperti ini yaitu supaya kalian mengikuti salat saya dan salat kalian itu supaya salat kalian itu sempurna. طاولة خشب هذا الطاولة. طيب يقف المصلي يستقبل القبلة. نعم. Seorang yang melaksanakan salat dia menghadap kiblat. ويصلي الأصل أن يصلي إلى سترة، يصلي إلى سترة. Kemudian di depannya dia menaruh sutrah. وأقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة. Dan sutrah ini merupakan sunnah yang ditekankan atau sunnah muakkadah. لكن إذا صلى الإمام إلى السترة فسترة الإمام سترة لمن خلفه. Akan tetapi kalau seorang imam telah sholat di depan sutrah, maka sholatnya makmum atau sholatnya sutrahnya imam itu sutrahnya bagi makmum. يأتي بشروط الصلاة التي ذكرناها قبل أن يصلي طبعا. نعم. Seorang yang dia melaksanakan sholat, sebelum dia melaksanakan sholat, jelasnya dia harus mengumpulkan syarat-syarat sholat yang telah kita sebutkan. كيف يقف المصلي؟ Bagaimana seorang berdiri di dalam sholatnya? يتجه الآن إلى القبلة. Sekarang dia menghadap ke kiblat. يضع الرجلين على محاذاة المنكبين. Kemudian diperhatikan ya. Kemudian kakinya itu tumitnya tidak dimasukkan ke dalam, akan tetapi diluruskan. Kemudian sejajar dengan dua bahunya. يعني الرجلين هكذا. Ya. Kakinya itu diluruskan ya, diluruskan kemudian sesuai dengan diratakan dengan kedua bahunya. تعرف الاستقامة هنا من الخارج لا من الداخل. Dilihat lurusnya kakinya, kedua telapak kakinya dari luarnya atau dari dalam. إذن يضع الرجلين على الأرض على استقامة البدن. نعم. Ya. Jadi dia meletakkan kedua kakinya yaitu tegak lurus dengan badannya yaitu dengan kedua bahunya. نذكر الآن الأخطاء في وضع الرجلين على الأرض. Sekarang kita akan menyebutkan kesalahan-kesalahan dalam meletakkan kaki ketika sholat. يضم الرجلين هكذا. Ya, dia menggabungkan kedua kakinya أو يفتح هكذا. atau dia membukanya seperti أو يجعلها في الداخل هكذا. atau أو مفرجة هكذا. ya, semuanya itu salah. هذه كلها أخطاء في الصلاة. Ya. Semua ini kesalahan dalam meletakkan kaki. طيب يقف على استقامة البدن. Ya. Jadi dia berdiri tegak lurus dengan badannya. وإذا كان بجانبه أحد انتبه يكون المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. نعم. Jikalau di sampingnya ada temannya, maka bahunya menempel ke bahu temannya. أين ينظر المصلي في صلاته؟ Di mana seorang yang salat, di mana matanya dia melihat, dia memandang. أين ينظر؟ Di mana dia memandang? ينظر إلى موضع السجود. Yaitu dia melihat di tempat sujudnya. في كل الصلاة. Di semua salat. إلا في التشهد. Kecuali di tasyahud. ينظر إلى السبابة التي يحركها ويدعو بها. Yaitu dia melihat jari telunjuknya yang dia gerak-gerakan. هل يصح أن يغمض عينيه في الصلاة؟ Apakah sah salatnya seseorang yang dia menutup kedua matanya di dalam salat? لا يصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. Tidak sah.
Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menutup matanya di dalam sholat. إلا إذا كان هناك أمر عارض. Kecuali di sana ada perkara yang datang secara tiba-tiba. Itu yang كأن يكون مثلا مرت امرأة مثلا من هنا من خلف السترة مرت امرأة وأغمض عينيه حتى لا يرى المرأة هذه. نعم. seperti apa keadaan yang tiba-tiba ini? Misalnya seorang perempuan yang lewat di depan sutrahnya, itu dia menutup matanya tidak apa-apa. أو جاءت مثلا ريح شديدة قوية فيها غبار وأغمض عينيه من أجل حتى لا تدخل هذه الغبار لا يدخل الغبار إلى عينيه. Atau datang angin bersama apa? Bersama debu. Dan فهذا عارض يصح. dan dia menutup matanya supaya debu itu tidak masuk ke dalam matanya. Itu tidak apa-apa. الآن يكبر تكبيرة الإحرام. الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة. Sekarang dia akan bertakbiratul ihram, yaitu setelah kita menjelaskan rukun yang pertama, yaitu berdiri bagi yang mampu. يكبر تكبيرة الإحرام. Dia bertakbir, takbiratul ihram, مع رفع اليدين. sambil mengangkat kedua tangannya, مضمومة الأصابع. yaitu merapatkan jari-jarinya, حذو الأذنين. yaitu sejajar dengan kedua أو حذو telinganya المنكبين. atau sejajar dengan kedua bahunya. مضمومة الأصابع لا مفرجة الأصابع، هذا خطأ. Dirapatkan jari-jarinya, tidak direnggangkan. أو يجعلها هكذا. أو يمس شحمة الأذن. Atau dia kesalahan yang lain, yaitu dia dia menempelkan jari tangannya ke telinganya. أو يكبر هكذا. Atau mengangkat kedua tangannya di kepalanya. أو حذو السرة. Atau setara atau sejajar dengan pusarnya. إذن مضمومة الأصابع متجه بها للقبلة حذو الأذنين أو حذو المنكبين. Jadi yang benar dia merapatkan jari-jarinya, kemudian menghadap kiblat dan sejajar dengan kedua bahunya atau telinganya. حذو المنكبين أو حذو الأذنين دون أن يمس شحمة الأذنين. Dia mengangkat sejajar dengan kedua bahunya atau sejajar dengan kedua telinganya tanpa menempelkan jari tangannya ke telinganya. يقول مع الرفع أو بعد الرفع أو قبل الرفع الله أكبر. Dia mengatakan Allah Akbar ketika mengangkat tangannya, itu baik setelah mengangkat tangannya atau sesudahnya atau bersamaan. قول الله أكبر هو ركن من أركان الصلاة. أما الرفع هذا ليس من الركن، لأن بعض الناس يظن أن تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أي قول الله أكبر ويرفع اليدين مع التكبير. نعم. Jadi rukun salat itu takbir. Jadi sebagian orang menyangka bahwa mengangkat tangan itu adalah rukun. Bukan, rukun yang dimaksud di sini adalah ucapan takbiratul ihram. Yaitu kita mengucapkan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد. يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد. Jadi هكذا وضع. Sekarang tata cara menempelkan tangan, yaitu menempelkan tangan, bagaimana menempelkan telapak tangan, baik itu di atas di atas pergelangan tangan, kemudian ditempelkan juga di di sini, pergelangan tangan dan lengan, ditaruh di lengan. باطن كفه اليمنى على الظاهر والرزق والساعد، يعني هذا البطن يوضع على أشياء ثلاثة، الظاهر والرزق والساعد، وضع هكذا دون أن يفرج الأصابع، خطأ هكذا يضم الأصابع. نعم. Jadi penempelan tangan di atas tangan yang kiri, penempelan tangan kanan di atas tangan yang kiri itu ada 3, yaitu menempelkan telapak tangan di atas punggung telapak tangan, kemudian di atas pergelangan tangan, kemudian pada lengan tangan. أو يقبض هكذا. Kemudian tadi ditempelkan, tidak boleh direnggangkan, atau dia dia tetap merapatkan kemudian dia menggenggamnya. إذن عندنا إما وضع هكذا. Jadi menempelkan tangan أو قبض هكذا.
yaitu dengan apa? Dengan menempelkan, dengan merapatkan tangan atau menggenggamnya, itu tetap menempelkan tangan, dirapatkan الأخطاء jari-jarinya. الأخطاء Adapun kesalahan-kesalahan menempelkan tangan, يصنع هكذا يجمع بين القبض والوضع خطأ. yaitu dia mengumpulkan antara apa? Antara menempelkan tangan dan menggenggam. خطأ هكذا أو هكذا. Ya. Atau memegang siku. Ini juga خطأ. salah. أو يضع على قلبه. Atau dia meletakkan tangannya itu أو di على atas hatinya خاصرته. atau di atas lambungnya أو تحت السرة. atau di bawah pusar أو على السرة. atau di atas pusar. يضعها على الصدر. Yaitu dia meletakkan di mana yang betul, yaitu di atas dada. إما وضع أو قبض. Dia meletakkan di atas dadanya, yaitu ada dua, yaitu ditempelkan dengan أو dirapatkan يصلي هكذا jari-jarinya. يسدل دون قبض. خطأ. Ya, kemudian kesalahan berikutnya yaitu dia tidak meletakkan tangannya di atas dada, yaitu dia biarkan saja tangannya. ثم بعد هذا ماذا يصنع؟ Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? يقرأ دعاء الاستفتاح. Yaitu dia membaca دعاء الاستفتاح. الاستفتاح سنة. دعاء الاستفتاح سنة. ماذا يقول؟ doa من istiftah. يعرف ماذا يقول من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ Doa iftitah itu sunnah. Kemudian syekhnya mengatakan siapa yang bisa menyebutkan doa istiftah itu yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم. يقول دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. نعم. Kemudian doa istiftah itu pada rakaat yang pertama saja. بعد تكبيرة الإحرام. Setelah takbiratul ihram. نعم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أو يقول مرة في هذه الصلاة في صلاة العصر مثلا، وفي صلاة الظهر أو في المغرب يقول سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يعني ينوع بين الأذكار. نعم. Jadi doa istiftah itu beraneka ragam, yaitu bisa misalnya pada salat asar dia baca apa? Yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kemudian pada salat yang berikutnya dia ganti dengan subhanakallahumma bihamdik. Dia aneka ragamkan. Dia نعم. طيب بعد هذا ماذا يصنع؟ kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? لا يعرف يرفع اصبعه. يستعيذ ويبسمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. نعم. Ya. Kemudian tadi setelah membaca doa istiftah tadi, kemudian setelah itu dia membaca surat Al-Fatihah dengan apa? Dengan kalimatnya, huruf-hurufnya itu harus disusun rapi. في أي ركعة يقرأ الفاتحة؟ قلنا في كل ركعة وفي السرية وفي الجهرية. Dan membaca surat Al-Fatihah itu pada sirriyah, itu salat-salat yang tidak didengarkan atau salat-salat yang dijaharkan. إذا كان يصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية متى يؤمن؟ Jikalau dia salat pada jahriyah di belakang imam, kapan dia mengatakan amin? يؤمن بعد أن يؤمن الإمام. Ya, Nah. dia mengatakan amin setelah imam mengatakan amin. طيب ثم بعد قراءة الفاتحة يقرأ سورة. قراءة السورة سنة. نعم. Ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, yaitu dia membaca surat yang lain, dan surat yang lain ini hukumnya yaitu sunnah. فإذا أراد أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد سورة الإخلاص، هل يستعيذ هنا؟ لا يستعيذ. يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. نعم. Ya.
Jikalau dia membaca misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, apakah dia beristi'adzah, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu tidak. نعم. وإذا أراد أن يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه مثلا لا يستعيذ ولا يبسمل، يقرأ مباشرة. نعم. Jikalau dia hendak membaca ayat amana billahi, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. Kalau membaca itu, maka dia tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca bismillah, dan tidak membaca isti'adzah dan tidak membaca bismillah. طيب، ثم بعد هذا يرفع يديه، يكبر ويركع. نعم. حذو الأذنين أو حذو المنكبين. نعم. Kemudian setelah itu dia ruku dan mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. يجعل الرأس حيال الظهر. نعم. Dia menjadikan kepalanya itu sejajar dengan pundaknya. يعني لابد أن يجعل الظهر على استقامة واحدة هو والرأس. Tidak boleh tidak, dia harus sejajarkan kepalanya, yaitu dengan belakangnya. الأخطاء الآن. Kesalahan sekarang. يرفع الرأس. Dia mengangkat kepalanya. أو يطأطئ. Atau dia menundukkannya. أو يثني هنا من المرفقين، يثني. إذا انثنى الظهر. إذا انثنى هنا لابد أن تكون اليد على استقامة واحدة ويقبض على ركبتيه. Jadi tangannya diluruskan, ini tidak direnggangkan, kemudian dia menggenggam kedua lututnya. يقبض على ساقيه خطأ. Dia menggenggam kedua betisnya. أو على فخذيه. Atau kedua pahanya. أو يجعلهما من الداخل مثلا. Atau dia لا يقبض على الركبتين. Atau menempelkannya di dalam. نعم. أو يثني هنا قلنا، مجرد أن يثني هنا ينثني الظهر في المرفقين. Atau dia merenggangkan ini tangannya seperti yang antum lihat sekarang. Ini semua kesalahan-kesalahan. النظر إلى موضع السجود. Melihat ke tempat sujud. يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم وجوبا. Dia melihat tempat sujudnya, kemudian dia mengucapkan subhana rabbil azim satu kali, itu wajib. وتسن له الزيادة. Dan disunahkan baginya untuk menambah. بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. Sesuai dengan yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سبحان ربي العظيم المرة الثانية. Subhana rabbil azim yang kedua. أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Atau membaca subuhul kudus rabbul malaikah warruh. أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Atau membaca subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfir li. لكن لو لم يقل في الركوع سبحان ربي العظيم، لو ما قال وقال مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هل يصح؟ لا يصح، لأنه ترك واجب. لابد أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم. نعم. Akan tetapi ketika dalam ruku dia tidak mengucapkan subhana rabbil azim, misalnya dia cuma mengucapkan subuhul kudus rabbul malaikata warruh, ini salatnya tidak sah. Itu wajib baginya untuk mendatangkan perkataan subhana rabbil azim walaupun satu kali. ثم بعد هذا بين الركوع وبين الاعتدال الرفع يرفع يديه مع قول سمع الله لمن حمده. Kemudian antara bangun dari ruku dan sebelum tegak dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah sambil bangun dari ruku. لأن قول سمع الله لمن حمده هنا مقام تكبيرة الانتقال. Karena perkataan sami'allahu liman hamidah ini kedudukannya apa? Yaitu takbir untuk berpindah. يلا ارفع مع قول سمع الله، هكذا سمع الله لمن حمده. يعني بين الركوع وبين الرفع يقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين. نعم. يعني أرفع سمع الله لمن حمده، إذا استقام الآن هنا يقول ربنا ولك الحمد. نعم. Jadi perkataan Rabbana walakal hamd yaitu antara ruku dan ketika tegak. Tidak dibaca ketika kita sudah tegak dalam berdiri. ركوع. من الأخطاء أن كثير من الناس هدانا الله إياهم بعد أن يرفع هنا يقول سمع الله لمن حمده، خطأ.
نعم. merupakan kesalahan yang banyak yang kita dapati di antara manusia, yaitu dia mengucapkan Rabbana walakal hamd setelah tegak berdiri. Ini adalah suatu kesalahan. سمع الله لمن حمده. Yaitu sami Allahu liman hamidah, yaitu kesalahannya dia baca setelah tegak قول berdiri. سمع الله لمن حمده بين الركوع وبين الرفع مع رفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين. نعم. Ya, jadi mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah antara apa? Antara rukuk dan antara apa? Antara tegak berdiri. فإذا ارتفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد. Ya, ketika sudah tegak أو سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد واجبة. نعم. Ya, jadi setelah tegak berdiri dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, dan ucapan Rabbana walakal hamd dan sami Allah liman hamidah ini adalah wajib. واستحب أن يزيد بما ورد. Dan disunahkan baginya untuk menambah sesuai dengan yang datang dari Rasulullah SAW. لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد أو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Itu dia menambahkan apa, misalnya hamdan katsiran thayyiban fih. نعم. ثم بعد هذا يسجد على الأعضاء السبعة. Kemudian dia sujud pada anggota badan yang 7. يسجد على الأعضاء السبعة. الجبهة والأنف. انتظر قليل. Apa ya? الجبهة والأنف هذا عضو الأول. Ya, jadi anggota yang pertama yaitu jidat dan hidung. Ini anggota yang يعني pertama. لابد أن يمكن الجبهة والأنف من السجود على الأرض. Tidak boleh tidak, dia harus menempelkan jidatnya dan hidungnya di atas tanah. هذا الأول. الثاني باطن الكفين. Kemudian yang kedua telapak tangannya. هذا الثاني والثالث. Ini kedua dan ketiga. والرابع والخامس الركبتين. Kemudian kedua lututnya. والسادس والسابع باطن أطراف القدمين. Kemudian باطن yang keenam, yang ketujuh أطراف القدمين. ujung daripada jari-jari kakinya. ويرص عقبيه يعني يضم العقبين. Dan dia menempelkan kedua tumitnya. نعم. أكثر ما يكون خلل عند الناس في الصلاة في السجود أنه ما يمكن باطن أصابع القدمين من الأرض وهذا إشكال. Kebanyakan kesalahan manusia ketika sujud yaitu dia tidak apa menempelkan kedua jarinya atau apa telapak jarinya tersebut. البعض يصنع هكذا يصنع هكذا. Ya. Di antara manusia dia hanya menempelkannya. هذا Tidak. خطأ. Ini salah, yaitu yang ditempelkan telapak jarinya. أو يرفع رجليه هكذا. Atau mengangkat kedua kakinya. أو يضع واحدة دون الأخرى هكذا. أو يضع واحدة على الأخرى هكذا. لا يصح. كيف تصنع إذا كنت لا تعرف أن تضع باطن الأصابع على الأرض؟ نعم. Bagaimana engkau akan melakukan sementara engkau tidak tahu meletakkan telapak jari kakimu di atas tanah? يصنع أنه قبل الصلاة يتدرب. Yaitu sebelum dia melaksanakan salat, yaitu dia melatih diri dulu. يجلس هكذا. اجلس هكذا. اجعل رجلي. يتدرب قبل الصلاة يجلس هكذا. Ya. Jadi يعني في خارج الصلاة. dilatih dulu sebelum melaksanakan salat. يجلس هكذا ويسجد ثم يرجع يجلس هكذا ويسجد. هذا في خارج الصلاة حتى يتدرب على وضع الأصابع على هذه الصفة. نعم. Jadi dilatih di luar salat, yaitu perbuatan seperti itu, yaitu supaya dalam salatnya apa dia bisa meletakkan telapak jarinya di atas tanah. ثم يصلي أمام أحد الطلاب وكذا ويقول هل وضعت أو لا، لأنه هو لا يرى كيف يصلي وهو يصلي. نعم. يعني يكلف إنسان أن يراقب وهو يصلي. نعم. ينظر في أصابع الرجلين هل هي ممكنة من الأرض باطن أصابع أم لا. نعم. Kemudian dia meminta temannya yaitu untuk melihat salatnya, apakah salatnya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, yaitu menempelkan telapak jarinya di atas tanah atau tidak, yaitu meminta temannya untuk melihatnya. يضم الأصابع متجه بها للقبلة حذو الأذنين أو حذو المنكبين هنا وهو ساجد كما
صنعنا هذا حال تكبيرة الإحرام. Ketika sujud yaitu meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya sejajar apa? Sejajar telinga atau sejajar bahunya sebagaimana ketika takbiratul ihram. إذن وضع الكفين على الأرض يكون حذو الأذنين أو حذو المنكبين. Jadi meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah itu sejajar dengan telinga dan sejajar dengan kedua bahu. فلا يصح أن يجعلها هكذا مثلا في الخلف. نعم. Ya, tidak sah dia letakkan di bawah bahunya atau sejajar dengan perutnya. حذو السرة خطأ. Sejajar dengan perutnya itu salah, أو tidak betul. يجعلها متقدمة هكذا. Atau dia majukan di atas telinganya. أو يجعل المرفقين على الأرض. Atau dia meletakkan kedua tangannya di atas tanah. لابد من رفع المرفقين عن الأرض. Tidak boleh, tidak harus mengangkat lengan tangannya di atas tanah. Tidak boleh ditimpalkan di atas tanah. أو أنه ينضم في الصلاة يعني هكذا دون المجافاة. لابد أن يجافي أن يباعد بين أشياء ثلاثة. يباعد بين أشياء ثلاثة. نعم. الموضع الأول نعم. Jadi dia dalam salatnya harus menjauhkan anggota badannya yang بين tiga, الساق والفخذ. yaitu antara بين الساق والفخذ. betis dan paha. بين الفخذ والبطن. بين الفخذ Kemudian والبطن. antara paha dan perut. وهنا بين Antara siku إبطيه يباعد. مفهوم يعني يجافي وباعد بين أشياء ثلاثة. نعم. Jadi yang direnggangkan atau dijauhkan dalam anggota-anggota tubuh itu ada tiga. ماذا يقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا، ويستحب له أن يزيد بما ورد. وسبحان ربي الأعلى هذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. Jadi apa yang dikatakan dalam sujud, bacaan dalam sujud yaitu Subhana Rabbil A'la, dan disunahkan untuk ditambah. Dan ucapan Subhana Rabbil A'la ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi, menetapkan kalau Allah itu adalah maha tinggi. إذن في السجود لا ينضم. Jadi dalam sujud yaitu tidak menempelkan, tidak menggabungkan, حتى يكون كالنائم مثلا. atau dia merenggangkannya betul seakan-akan dia tidur. حاول ما مشكلة قدم شوي. اي اي نعم. او يكون هكذا يعني يكون احيانا كأنه نائم لا ساجد، لا يصح. نعم. طيب اذن لا ينضم. Jadi dia tidak ولا يمتد حتى يكون menempelkan, tidak كالنائم. menggabungkan, dan tidak merenggangkan betul-betul seakan-akan dilihat sedang tidur. طيب ثم يجلس بين السجدتين. الجلوس في الصلاة في كل مواضع الصلاة ينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض ويفرش اليسرى ويجلس عليها. هذا الجلوس في كل جلسة في الصلاة. نعم. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud. Kemudian dalam sujud itu menempelkan telapak jarinya, kemudian dibentangkan, ditegakkan kakinya yang kanan, kemudian kakinya yang kiri, telapaknya yang kiri, yaitu dia duduki. إذن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى متجهة بها للقبلة. Jadi dia menegakkan kakinya yang kanan, kemudian menempelkan telapak jarinya, kemudian dia duduk di atas kaki kirinya, dan jari-jari kaki kanannya itu harus menghadap kiblat. يضم الأصابع. Kemudian dia menggabungkan tangannya, jari-jari tangannya. ويجعل الأصابع عند أطراف آخر الفخذ يعني ما عند قريب من الركبة. نعم. Kemudian dia meletakkan tangannya yaitu di akhir lutut, di akhir paha. طيب من الأخطاء في الجلوس في الصلاة. Dan merupakan satu kesalahan duduk dalam salat. هذا خطأ. Ya.
نعم. Yang antum lihat apakah itu salah? أو اجعل لا ارفع هذه، اجعل هذه مثلها الأخرى، هذه اليسرى هكذا خطأ أيضا. Ya, menggabungkan kedua tangannya tadi, kakinya itu juga salah. والرجلين من الجنب، الرجلين من الجنب واجلس على مؤخرة هكذا. منهي عن هذه الجلسة، هذه الجلسة منهي عنها في الصلاة. نعم. Duduk seperti itu duduk yang dilarang di dalam sholat. Itu haram yang duduk seperti itu. نعم. طيب، الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية يعني ذات تشهدين يتورك في التشهد الثاني. نعم. Ya. Salat yang itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia tawarruk yaitu pada rakaat yang terakhir. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية في التشهد الثاني يجلس هكذا يتورك. Ya, jadi salat yang memiliki 3 rakaat atau 4 rakaat yaitu dia duduk seperti itu, duduk tawarruk. ويقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى. نعم. Ya, kemudian dia menggenggam lututnya dengan telapak tangannya. عندما يتشهد يحرك السبابة في اليد اليمنى ويدعو بها التحيات لله والصلوات والطيبات إلى أن يسلم، ثم بعد هذا يصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم يستعيذ بالله من 4، ثم يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Jadi dia menggerak-gerakkan jarinya itu sampai salam. Kemudian dia membaca tasyahud akhir sampai salawat Ibrahimiyah. Kemudian dia berlindung dari 4 perkara yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. ثم يسلم عن يمينه دون أن يلتفت بمنكبيه. Kemudian dia salam ke kanannya tanpa diikuti oleh bahu kanannya. Assalamualaikum warahmatullah, thumma assalamualaikum warahmatullah. دون أن يحرك المنكبين. Ya. Jadi dia salam dengan menoleh itu tanpa menggerakkan bahunya. الأخطاء في السلام. Kesalahan dalam salam. أن يضرب على فخذيه بيده. Ya, kesalahan dalam salam dia memukul-mukul أو يرفع هكذا عن اليمين وهكذا عن اليسار. Atau dia mengangkat telapak tangannya, أو يرفع الرأس هكذا عندما يسلم عن يمينه ثم يرفع رأسه هكذا ويسلم عن يساره. هذا خطأ. أو يسلم مع الانحراف بمنكبيه، هذا لا يصح أيضا هكذا. نعم. أو يسلم دون أن يجعل الوجه، هذا الصحيح قلنا، لكن أحيانا يسلم هكذا قليل عن اليمين وقليل عن اليسار، لا يصح. مفهوم؟ طيب، بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نراجع صفة الصلاة مرة أخرى كاملة بذكر الشروط والأركان والواجبات، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير.